लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उसके अच्छे रिश्ते आए। लेकिन इस पढ़ाई के चक्कर में लड़कियां 30 साल 35 साल घर बैठी रह जाती है। फिर उनको वैसे रिश्ते नहीं मिलते जैसे वो चाहते हैं। फिर उनको ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिनको कोई रिश्ता नहीं देता। सुनने में आता है कभी तलाकशुदा है तो कभी बीवी मर गई है, तो ऐसे रिश्ते मिलते हैं। तो शादी में बेजा ताख़ीर हरगिज़ ना करें। जो सुन्नत का जो तरीका है वही हमारे लिए सही है। दूसरा पॉइंट जो मैं बयान करूंगी वो ये है कि निकाह की अहमियत क्या है या उसका मकसद क्या है। और बहुत सारे लोगों ने जो सवाल किया है, मैं जो ये स्पीच दे रही हूँ उसका जवाब आपको इसमें ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो निकाह का मकसद क्या है? कुरान पाक सिर्फ एक मीनिंग देता है, एक वजह बताती है, और वो है मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि जब मर्द और औरत निकाह के बंधन में बनते हैं तो दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं। तो इस निकाह के ज़रिए सुकून हासिल होता है, चाहे बीवी हो या शौहर हो। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, कि हमने उन दोनों के दिलों में मोहब्बत और रहमत डाल दी है। लेकिन हमारी शादियों का हाल देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा जितना कम होगा। और हम अपने बच्चों की शादियों में खर्च ज़्यादा करके उनकी ज़िंदगी को बेबरकत बना देते हैं। हमारी निकाह में तभी सुकून होगा जब रसूलुल्लाह की सुन्नत का ख्याल किया जाएगा, क्योंकि हमारी शादियों में हमारी जो एक आदत होती है, या आपने भी गौर किया होगा कि शादियों में हम हर एक फ़र्द को खुश करने की कोशिश करते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो। यहाँ तक कि घर के नौकर को भी खुश करने की कोशिश की जाती है। और सिर्फ अगर नाखुश करते हैं तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करके उनको नाराज़ करते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में, दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी में चैन और सुकून कैसे आएगा? तो मैं तमाम मज़हब में शादी के लिए 4 चीज़ों को देखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि लोग अपने बच्चों की शादी में 4 चीज़ों को देखते हैं, वली मालिहा, वली जमालिहा, वली हसबिहा, वली दीनिहा। सबसे पहले तो उसका माल देखते हैं, फिर उसका हुस्न जमाल देखते हैं, और उसके बाद उसका हसब नसब, उसका ख़ानदान देखते हैं, और चौथे नंबर पे उसका दीन देखते हैं। रसूलुल्लाह ने सहाबी को दुआ दी और कहा कि तुम पहले दीन देखो। अगर दीन मिल जाती है और ये 3 चीज़ें भी मिल गई तो उससे खुशनसीब कोई लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी नेक बीवी है। तो अगर दीन है और ये 3 चीज़ें मिल गई तो बहुत बेहतर है। और अगर ये 3 चीज़ें नहीं है और सिर्फ दीन है तो भी ज़िंदगी गुजर जाएगी बहुत आराम से। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि दीन नहीं और ये तीनों चीज़ें हैं, फिर तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, क्योंकि खूबसूरती कितने दिन रहेगी या माल और दौलत कितने दिन रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई लड़का, किसी लड़के ने तुम्हें पैगाम भेजा है और तुम उसके दीन से मुतमईन हो तो तुम अपनी बहन और बेटी की शादी उससे कर दो। और अगर नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और फिसाद फैलेगा, जो आज हो रहा है। क्योंकि एक दीनदार लड़का जो है वो अपनी बीवी को अगर खुश नहीं रख सकेगा तो उस पर जुल्म भी नहीं करेगा, क्योंकि मोमिन जालिम नहीं होता है। आज हमारा माशरा देखिए कि जब लड़के की माँ और बहन लड़की देखने के लिए निकलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं की बादशाहत उनको मिल गई है। वो जाकर लड़की के घर में हर एक चीज़ देखती हैं, उसकी खूबसूरती देखती हैं, उसका माल और दौलत देखती हैं, उसके घर के साजो सामान देखती है, हर एक चीज़ देखती है। नहीं देखती तो उसका दीन नहीं देखती। और जिसकी बिना पर नेक और दीनदार लड़कियां बैठी रह जाती हैं। क्या फ़ायदा होगा दीनदार बहू लाने से? क्या फ़ायदा होगा?
अगर दीनदार बहू आप लाएंगी तो वो आपके बेटे को जन्नती बनाएगी, आपकी नस्ल को जन्नती बनाएगी। और एक बेदीन बहू लाएंगी तो वो आपके बेटे को जहन्नमी बनाएगी, आपकी नस्लों को जहन्नमी बनाएगी। इसलिए दीनदार बहू या दीनदार दामाद का इंतखाब करने के लिए कहा गया है। ये तीन चीज़ें ना भी मिले, सिर्फ दीन मिल जाए, इसी में अल्लाह का शुक्र है। मैं एक सहाबी की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपने सहाबा की तरबियत की थी। उनकी जहनियत का आपको अंदाज़ा होगा। एक सहाबी है जुलबीब रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये ऐसे सहाबी हैं जिनका न हसब नसब किसी को पता नहीं, ना उनके ख़ानदान के बारे में किसी को पता, और देखने में इस कदर बदसूरत थे कि लोग उन्हें अपने करीब बैठने तक नहीं देते थे। हर कोई उनसे नफ़रत करता था और उनकी पूरी समाज में कोई कदर कीमत नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल उदास हो चुके थे, इन्फ्योरिटी में चले गए थे कि इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आते हैं। जब आप हिजरत करके आते हैं तो वो सहाबी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और एक मरतबा इसी तरह मजलिस में अल्लाह के रसूल बैठे हैं और वो पीछे बैठे हैं, क्योंकि जो जिनको इन्फ्योरिटी होता है वो खुल के सामने नहीं आते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जुलबीब नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है वो? तो ये सहाबी के कानों में जब अपना नाम गया कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है, वो जो अल्लाह का रसूल है, जो मदीने का लीडर है और जो इतना खूबसूरत इंसान है, वो मेरा नाम पुकार रहा है, तो वो शर्माते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो इतने में दूसरे सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जुलबीब तो यहीं बैठे हैं। तो वो उनको बुलाते हैं कि आप सामने आके बैठिए। तो जब जुलबीब सामने आके बैठते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जुलबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे कौन लड़की देगा? तो रसूलुल्लाह कहते हैं तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो वो कहते हैं बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह उनका प्रपोज़ल लेके कहाँ जाते हैं? मदीना की सबसे नेक पाकदामन औरत जो सबसे खूबसूरत है मदीना शहर में, उसके घर प्रपोज़ल लेके जाते हैं। और जब उनके वालिदैन दरवाज़ा खोलते हैं और रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं प्रपोज़ल लेकर आया हूँ, तो उनके वालिदैन की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सोच रहे कि रसूलुल्लाह अपना प्रपोज़ल लेकर आए हैं। तो जैसे ही वो कहते हैं कि मैं जुलबीब का प्रपोज़ल लेके आया हूँ, तो उनकी वालदा जो है अपना सर पीट लेती है कि अल्लाह के रसूल नहीं, आप किसी का नाम ले लें, जुलबीब का नहीं। तो इतने में वो जो खातून थी जिसका रिश्ता लेकर गए थे, वो पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही है। वो आवाज़ देकर कहती है कि अम्मी जान, ये मत देखिए रिश्ता किसका है, ये देखिए कि रिश्ता लेकर कौन आया है। रिश्ता लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। फिर वो माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं, बेटी तैयार हो जाती है और इनका निकाह हो जाता है। आप देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसी सोसाइटी बनाई कि लोग दीन को तरजीह दे रहे हैं, दीन की बुनियाद पर शादियाँ कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस तरबियत से कितने दूर हो गए। इसके बाद मैं थोड़ी सी ये बात कहना चाहूँगी जो मेरी बहनों ने बताया कि शादियों में कितने रस्म व रिवाज होते। चूँकि ये तो आप सारा सुन चुकी हैं और मैं यहाँ आई हूँ कि अब आप रस्म व रिवाज सुन चुकी हैं, तो अब मैं शरीयत बताऊँगी कि करना कैसे चाहिए, सुन्नत की शादी होती कैसी है। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है शादी में, वो चंद बातें मैं ज़रूर बताऊँगी। ख़ास करके लड़कियों में, शादी हॉल में जब या लड़कियां बाहर खड़ी होती है, अक्सर मैं गाड़ी से जब गुज़रती हूँ तो देखती हूँ लड़कियां खड़ी है शादी हॉल के बाहर और बाल खुले हैं, नेट की आस्तीन है और फुल मेकअप। मतलब देखकर इतना दुख होता है कि ये मुसलमान ख़वातीन हैं जो शादियों में अपना इस्लाम अपने घर रख कर आ जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि मैं मोमिन हूँ। और इस बेहयाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? वीडियोग्राफी। इस कदर बेहयाई से लड़कियां जो है वीडियो कैमरा के सामने पोज पे पोज दे रही होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो आजकल जो सिस्टम हो गया ना कि मिक्स गैदरिंग का बुफे सिस्टम हो रहा है और उसमें औरत और मर्द दोनों साथ में खा रहे हैं।
اور جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر میں پہلے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہو رہی، کان پھٹی آواز میں گانے بج رہے ہوتے ہیں. یعنی اس گھر میں فرشتے کیسے داخل ہوں گے جہاں شرکیہ گانا بجتے ہیں، گانے بج رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں کہ شرک ہو رہا ہے ہمارے گھر میں. مرد حضرات کو بولو کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ تو مرد کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا. شادی میں وہ گھر کے باہر چیئر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے عورتیں کرتی ہیں، اس وقت وہ نہیں بول پاتے. تو شادیوں کو بابرکت بنائیے. ان شادیوں میں آپ جب سنت کی شادی سنیں گی کہ سنت کا طریقہ کیا ہے کہ اتنا سمپل ہے. آپ دیکھیے رات رات بھر رسمیں جاری ہیں اور دیندار عورتیں، نمازی عورتیں نمازیں قضا کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میک اپ ہے نا، وضو تو کر نہیں سکتی، سارا میک اپ دھل جائے گا. فجر کی اذان ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے. یہ کون سا گھرانہ ہے، مسلمانوں کا یا کفار کا؟ ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینی چاہیے. اپنے گھروں میں اگر ایسی خرافات ہوتی ہے تو ان سے روکنا چاہیے. فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تو آپ کے بیٹے بیٹیوں کو کی شادیوں میں کیسے برکت ہوگی؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج عدالتوں میں آپ دیکھیں طلاق کے کیسز کتنی زیادہ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے میں اب سنت کا طریقہ کیا ہے، کتنا سمپل ہے. آپ دیکھیے کہ شرعی نکاح یعنی اسلام میں نکاح کیسے ہونا چاہیے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب میں کہوں گی تو صرف میں پوائنٹس میں بتاؤں گی کہ 4 چیزیں ہیں شادی میں. اس کو ارکان کہتے ہیں، یعنی یہ شادی کی کنڈیشن ہے، شرائط ہے. اگر ان میں سے ایک بھی اسکپ ہو جائے یا ساقط ہو جائے تو نکاح نہیں ہوگا. وہ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے، پہلا رکن ہے ایجاب و قبول، یعنی لڑکی راضی ہوگی لڑکا سے اور لڑکا راضی ہوگا لڑکی سے تو ہی نکاح ہوگی. اس کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے زبردستی میری شادی کر دی جبکہ میں راضی نہیں تھی. تو اللہ کے رسول نے اس نکاح کو توڑ دیا. تو عورت مرد کا راضی ہونا ایجاب و قبول ہے، یہ یعنی سب سے پہلے یہ ضروری ہے. اس سلسلے میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑکی کو لڑکا کو دکھا دیجئے اور لڑکا کو لڑکی دکھا دیجئے. یہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ محرم کی موجودگی میں لڑکا کو وہ لڑکی دکھا سکتے ہیں. بہت ساری احادیث ہے اس سلسلے میں. لیکن اس وقت ماں باپ کو بہت غیرت آتی ہے کہ نہیں، ہم لڑکا کو کیسے دکھا سکتے ہیں، نہیں دکھاتے ہیں. دکھاتے کب ہیں؟ جب نکاح ہو جاتا ہے اور وہ آئینہ میں دکھاتے ہیں بیوی کا چہرہ. اس آئینہ میں بیوی کا چہرہ نظر نہیں آتا، غیر محرم عورتیں جھانکتی ہیں، ان کا چہرہ نظر آتا ہے. اب اس بیوی سے تو اس کو زندگی بھر اس کو دیکھنا ہے. اس وقت دکھا کر آپ کیا کریں گی؟ آپ گھر جائیں گے اور زندگی بھر اسی کا چہرہ دیکھیں گے کیونکہ نکاح ہو گیا. جب دکھانا چاہیے اس وقت نہیں دکھاتی ہیں. اور شادی میں دوسری چیز، دوسرا ارکان جو ہے وہ ہے ولی کا راضی ہونا، یعنی ولی کا ہونا. لڑکی بغیر ولی کے شادی نہیں کر سکتی ہے. اور ولی کون ہوتے ہیں لڑکی کا؟ جو اس کے سرپرست ہو، جیسے اس کے والد ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بھائی اگر نہیں ہے، والد نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو پھر چچا ہے، چچا نہیں ہے تو دادا ہے، اور اس طرح سے پھر نانا اور ماموں اور خالو یہ سارے ہو سکتے ہیں. تو ولی راضی ہوں گے. اگر یہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر وقت کا جو قاضی ہے وہ نکاح کرائے گا. تو ولی کا راضی ہونا بہت ضروری. آج جو لڑکیاں کورٹ میرجز کر لیتی ہیں یا پھر بھاگ جاتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، تو یاد رکھیے یہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام زندگی گزار رہی ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ولی جب تک راضی نہیں ہوں گے شادی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی کہ انہوں نے شادی کر لی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جس نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی وہ نکاح نہیں ہے.
और हम सबको पता है तीसरा रुकन है 2 गवाहों का होना। चौथा रुकन जो है वो है महर। कितने लोगों को पता है महर के बारे में? सबको पता है, मिलना चाहिए महर। मिला किसी को? सबको मिल गया? हाथ उठाइए। मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? 2 को मिला है। आप देखिए यहाँ पे तादाद कितनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मर्द ने महर ना देने का सोच कर निकाह किया तो वो जिना है। हमारे यहाँ महर बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी अफसोस की बात मुझे ये लगती है कि आज शादियाँ होती है, लड़कियों को नहीं पता कि उनका महर कितना ठहरा है। और अगर बिलफर्ज शौहर ने ज़िंदगी में दे दी महर तो औरतें रोना शुरू कर देती है, अल्लाह जाने आप क्यों दे रहे, क्या तलाक देने का इरादा है? ना इल्मी की बिना पे सोचती है महर तो तभी मिलेगा या तो वफ़ात होगी या तलाक होगी, जबकि हमें महर को कैश अदा करना, इस सुन्नत को रिवाज देना चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसानी रखी है। एक आसानी ये रखी है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि महर के सिलसिले में 2 बातों को याद रखिए। किसी का सवाल भी है ये। 2 बातों को याद रखिए कि महर इतना कम नहीं होना चाहिए कि लड़की अपनी सहेलियों को बोलने में शर्माए, उसको शर्म आए, और महर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि लड़का को देने में दिक्कत हो, परेशानी का सामना करना पड़े। बस ये 2 बातें याद रखिए। लड़का अपने स्टेटस के मुताबिक महर देगा। आज हमारे माशरे का क्या हाल है? आज अगर काजी साहब दूल्हे से पूछते हैं महर कितना बांधूं, दूल्हा जो है अपने वालिद का चेहरा देखता है, जैसे वालिद को महर देना। ये किसकी जिम्मेदारी है? दूल्हे की जिम्मेदारी है, लेकिन वो उस वक्त अपने वालिद का चेहरा देखता है। जबकि जब रिश्ता लग रहा था तो उस वक्त अपनी पसंद की शादी करना है। वालिद ने कहा कि देखो उधर रिश्ता मत करो, उधर करो, तो कहते हैं ज़िंदगी आपको गुजारनी है या मुझे, फैसला मुझे लेने दीजिए। और जब महर देने की बारी आई तो अब वालिद को देखा जा रहा है, यानी आप दीजिए महर। तो ये महर देना लड़के की जिम्मेदारी है। महर के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसानी रखी है कि आप मुअज्जल भी दे सकते हैं, मुअख्खर भी दे सकते हैं। यानी महर आप कैश दे दीजिए अगर आपकी इस्तिताअत है, और अगर नहीं तो आप बाद में दे सकते हैं। लेकिन इस ताख़ीर को आज हमारे माशरे ने इतना खींच दिया है कि मौत तक महर नहीं दी जाती। जब शौहर मर जाता है, औरतें आती हैं उस औरत को, बेवा को लेकर उसके सामने और कहती है कि माफ़ कर दो, इसको माफ़ करो का रट लगा के रखती हैं। वो बेचारी उस वक्त इतनी मुसीबत में है कि वो सोचती है कि जब ज़िंदगी में महर नहीं मिला तो अब मरने के बाद क्या मिलेगा, माफ़ कर देती है। लेकिन याद रखिए महर ज़िंदगी में माफ़ है। ये हक दिया गया है कि अगर आप चाहें तो अपने शौहर की ज़िंदगी में महर का कुछ हिस्सा माफ़ कर सकती हैं और चाहें तो पूरा माफ़ कर सकती हैं। लेकिन मरने के बाद ये क्या, जबरन ऐसे नहीं होता है। महर देना ज़रूरी है, वाजिब है। लेकिन एक मर्तबा होता क्या है कि कहीं अवेयरनेस है, लड़कियां जानती है, लड़की के फैमिली वाले जानते हैं, तो वो इतना डिमांड करते हैं। ये भी गलत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़की की हैसियत देखकर महर मांगना चाहिए। अगर वो करोड़ कमाता है तो लाख रुपया उसको देना ज़रूरी है। और यहाँ कितनी बेगैरती वाली बात है, लड़का जो है लड़की के वालिद से 50,000 या लाख रुपए का सूट लेता है और महर कितना बांधता है? 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। और किस बारे क्या कह के बांधते हैं वो लोग? महर फातिमी है, हज़रत फातिमा का ये महर है 786 रुपये, 32 रुपये, 36 रुपये। ऐसे महर अगर बच्चों को दी, अगर इतनी कम रकम बच्चों को दी जाए तो वो भी ना ले, ये महर बांधा जाता। और मैं अफसोस से कहती हूँ कि ये महर जो है दीनदार लोग बांधते हैं, जो दीन की जानकारी रखते हैं। और कहीं जो है इतना महर मांगा जाता है कि लड़का के लिए दिक्कत हो जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, यानी लड़कियों की लड़के जो है बिना शादी के थे, क्योंकि इतना डिमांड वो पूरा नहीं कर पा रहे थे।
تو حضرت عمر نے کیا کیا، ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مہر کو محدود کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں باندھ سکتا۔ وہ ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت جو کہ ان کا بیان سننے کے لیے آئی تھی، وہ اٹھتی ہے اور حضرت عمر کو کہتی ہے، عمر قرآن تو کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ڈھیروں سونا دے چکے ہو تو بھی جب طلاق ہونے لگے تو تم واپس نہیں لے سکتے ہو۔ تو قرآن تو ڈھیروں سونا دینے کی بات کر رہا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مہر کو باندھنے والے یا مہر کو متعین کرنے والے؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ آج ایک عورت کو، آج امیر المومنین کو، عمر بن خطاب کو ایک عورت نے دین سکھا دیا، تو انہوں نے پھر متعین نہیں کیا مہر کو۔ تو میری بہنوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ دین کی جانکاری نہ ہونے کی بنا پہ اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ مہر کو کیش ادا کرو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مہر جو ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رقم ہی ہوگی۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے خود کو پیش کیا آپ کے سامنے کہ آپ مجھے قبول کیجئے، تو چونکہ اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں تھی تو آپ خاموش رہیں۔ تو ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اس عورت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ فقراء صحابہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی جاؤ گھر، اگر چاندی کی انگوٹھی ہے تو بھی لے کے آؤ۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی دے سکتے ہو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر ٹھیک ہے، تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کہ یہی تمہارا مہر ہے، تم اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا۔ سب کو پتہ ہے ام سلیم کے بارے میں رضی اللہ عنہا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، دونوں جب ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھی اور ابو طلحہ نے اپنا رشتہ بھیجا، تو ام سلیم چونکہ مسلمان ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گے تب میں نکاح کروں گی۔ تو ان کا مہر اسلام قرار پایا۔ تو مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ چار چیزیں کیا کیا ہو گئی؟ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ دوسری چیز، تیسری چیز دو گواہوں کا ہونا، ماشاءاللہ، اور چوتھی چیز مہر ادا کرنا ہے۔ یہ تو میں نے بتائی کہ جو واجب ہے، ضروری ہے، اس کے ایک بھی چھوٹ جانے سے، ایک بھی ساقط ہو جانے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھیں گے چار چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ سنت ہے، ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ نکاح مسجد میں ہو اور نکاح کا اعلان کیا جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نکاح کا اعلان عام کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو، کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے قاضی صاحب جو ہے نکاح پڑھانے والے، کیا ان کی عزت ہے۔ 9 بجے کا ٹائم دیا ہوا رہتا ہے نکاح کا، اور وہ 9 بجے سے رجسٹر لے کے ہال میں پہنچ جاتے ہیں، بارات آ رہی ہے 12 بجے رات کو۔ یہ ہے قاضی کی، علماء اکرام کی عزت۔ جبکہ آپ دیکھیے عیسائیوں میں چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو، پرنس ہو یا پرنسز ہو، سب جا کر چرچ میں نکاح کرتے ہیں، چرچ میں شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دینی علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی مسجد میں کرو، نکاح مسجد میں کرو اور اس کا اعلان کرو، وَلَوْ كَانَ بِالدَّفْ، یعنی دف کے ذریعے اعلان کر سکتے ہو۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تم دف کے ذریعے اعلان کرو، تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہمیں اسلام میں اجازت مل گئی ہے کہ ہم گانا بجانا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا وَلَوْ كَانَ بِالدَّفْ۔ تو یہ جو دف ہمارے یہاں کس لیے استعمال ہوتا ہے، عرب میں کیوں استعمال ہوتا تھا؟ مکہ مدینہ میں دف کا استعمال گانا بجانے کے ساتھ ساتھ اعلان کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ دف کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ ایک سائیڈ ہاں کھلا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اعلان کرنے کے لیے ہوتا تھا، لیکن ہمارے یہاں دف یوز ہوتا ہے گانے بجانے کے لیے، تو مقصد بدل گیا۔ تو
یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ آ گیا کہ کچھ گانا بجانا کیا جا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ جب ہم دین نہیں سمجھیں گے تو ایسی ہی گمراہی میں ہم پڑے رہیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے، یعنی بارات لے کر کھانے پینے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ یہ تو بالکل کامن ہے۔ لڑکے والے بارات لے کر آتے ہیں، 500 آدمی لے کر آتے ہیں، لڑکی والوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، جبکہ اسلام میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، الٹا لڑکی کو مہر ملے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکی والوں پر جہیز کا بوجھ ہے، لڑکی والوں پر بارات کا بوجھ ہے، اور اس جہیز اور بارات کی لعنت کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنی ہی لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارا جو کامن سینس بھی یہ بولتا ہے کہ دعوت انسان کب کرتا ہے؟ خوشی میں نا، جب بہت خوش ہوتا ہے تب دعوت کرتا ہے۔ تو کیا لڑکی کے ماں باپ جب وہ بچی جو 20-22 سال اپنے والدین کے گھر میں ہے اور جب وہ ودا ہو کر جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، تو کون سا ماں باپ خوش ہوتا ہے؟ بس ایک ذمہ داری کا بوجھ اترتا ہے، خوشی کسی کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بچی جا رہی ہے دوسرے گھر۔ تو ایسے ماحول میں اس ماں باپ سے بریانی، گھول، زردہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز سب کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز بات ہے؟ بلکہ دعوت کس کو کھلانا چاہیے؟ گھر کس کا آباد ہو رہا ہے؟ لڑکے والوں کا۔ تو دعوت تو ان کو کھلانا چاہیے نا، آ کر کھا لیتے ہیں دعوت۔ آج کل تھوڑی سی دین کی بیداری آ گئی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں نکاح تو کرتے ہیں اور پھر کھانا کھانے بارات لے کے لڑکی والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ لڑکی والوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لڑکی کو رخصت کرانا ہے۔ تو میں دین کے اعتبار سے آپ کو بتاتی ہوں کہ بارات کا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں۔ بارات کا مطلب کیا ہے؟ بارات کا مطلب ہے رات کے ساتھی، ٹھیک ہے؟ بارات ہوتا ہے یعنی رات کے ساتھی۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم لوگ کون سے کلچر سے؟ ہندو کلچر سے آئے ہیں، اور ہندو کلچر میں یہ تھا کہ لڑکی کی شادی بہت دور کرو۔ وہ کہتے تھے بیٹی تمہاری ڈولی اس گھر سے نکل رہی ہے اور اس گھر سے ارتھی نکلنی چاہیے، یعنی اب ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اب وہی گھر تمہارا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کی شادی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کیا کرتے تھے۔ تو اب جب لڑکی اپنے گھر سے نکل رہی ہے، لڑکی کو جب شادی ہو گئی تو وہ لوگ لڑکی کو دہیز کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے کہ اب چلی جاؤ تم، یعنی کہ ایک آدھ لوگ ہوتے تھے اور لڑکی چلی جاتی تھی اپنے سسرال۔ تو جب ایسے ہونے لگا تو چوری اور ڈکیتی کا خطرہ ہو گیا کہ لڑکی جہیز کے ساتھ آ رہی ہے رات میں۔ تو سسرال والوں نے کیا کیا، لڑکے والوں نے کیا کیا کہ خاندان میں سے ہر ایک فیملی سے ایک ایک مرد کو چنا اور ایک جتھا بنا دیا، 15-20 آدمیوں کا جتھا۔ وہ جائیں گے اور جا کر لڑکی اور جہیز کو جو ہے سلامتی کے ساتھ محفوظ طریقے سے واپس لے کے آئیں گے۔ یہی بارات کا کانسیپٹ ہے کہ وہ آنے لگے، یعنی رات کے ساتھ ہی وہ آنے لگے اور آ کر لڑکی کو بحفاظت گھر پھر پہنچا دیتے تھے لڑکے والے۔ اس وقت یہ جائز تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا اگر مسلمان بھی کر رہے تھے۔ لیکن آج یہ ضرورت نہیں ہے، آج مقصد نہیں ہے اس کا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ لڑکی کو کوئی ڈکیت پکڑ لے گا، کیونکہ ہمارے مذہب میں جہیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب مقصد ختم، ضرورت ختم، تو اس بات کو بھی، اس رسم و رواج کو بھی وہیں دفن کر دینی چاہیے۔ تو بارات کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو پتہ ہے کتنی شادیاں ہوئی تھیں؟ 11 شادیاں ہوئی تھیں،
اور ان کی کتنی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی تھی؟ 4 بیٹیوں کی شادی۔ کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بارات لے کے گئے تھے۔ کبھی تو وہ خود نکاح ہو گیا، دلہن کو خود لے کے آئے، یا کبھی سسرال والے چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹیوں کا بھی وہی ہوا، کبھی داماد آ کے لے گئے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت فاطمہ کو، ام ایمن کو اللہ کے رسول نے کہا باندی کو کہ آپ جائیے فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آئیے، بس یہی تھا۔ نکاح 1 مہینہ پہلے ہوا اور رخصتی میں اللہ کے رسول نے باندی سے کہا کہ حضرت علی کے گھر آپ چھوڑ کے آئیے، بس وہ گھر کی کچھ مستورات گئی، جا کے حضرت فاطمہ کو چھوڑ کے چلی آئی۔ یہ ہے سنت کا طریقہ۔ کوئی رخصتی کے لیے لوگ نہیں آتے ہیں، اور یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے بارات کا کہ رخصتی کرانے کے لیے مسجد میں نکاح ہو گیا، اب لڑکی کو لینا ہے اس لیے بارات لے کے آ گئے، اب جب بارات لے کے آ گئے تو کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ ہوگا۔ اور آج جو ہے کچھ لوگ تھوڑی سی دین جان گئے ہیں تو یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اب اس میں بھی ان کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ مسجد میں لڑکے والے آ جاتے ہیں اور لڑکی والے بھی آ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ لڑکی کو دعا دینے کے لیے آ جائیے آپ، تو سب جمع ہو گئے، تو اس وقت کیا کریں؟ اب جب لڑکے والے بھی ہیں اور لڑکی والے بھی ہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ بنا ٹھنڈا گرم پوچھے ہم انہیں چھوڑ دیں، ہے نا؟ وہ سوچتے ہیں کہ بنا ٹھنڈا گرم پوچھے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اب جب ہم ٹھنڈا گرم پوچھیں گے تو پھر کچھ اسنیکس بھی دیں گے، اب جب اسنیکس دیں گے تو کچھ میٹھا بھی ہو جائے، اور یہی چیز بڑھتے 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 پھر رسم بن جائے گی بارات۔ جبکہ اسلام کیا ہے کہ نکاح ہو گیا مسجد میں، اب لڑکے والے لوٹ جاؤ، جو آئے ہیں لڑکے کی طرف سے 2-4 مرد جو بھی ہے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اور لڑکی والے بھی اپنے گھر کو چلے جاؤ، اور جب لڑکی کا نکاح ہو گیا لڑکے کے حوالے کر دو، لڑکا لے کے چلا جائے گا، اور نہیں تو آپ اپنی بیٹی کو خود جا کے چھوڑ کے آئیے۔ یہ ہے اسلام، ورنہ پھر 2-4 لوگ ہوتے ہوتے تو پھر وہی بارات کا کانسیپٹ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سیکنڈ یہ ہے کہ بارات میں ہمارے یہاں جو دعوت ہوتی ہے، دعوت تام کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، معقول بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ گھر آباد ہوا ہے لڑکے کا تو دعوت لڑکے کو کرنا چاہیے، یعنی ولیمہ جائز ہے، اور ولیمے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ کرو، خواہ تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو لیکن تم ولیمہ کرو۔ اور جو کوئی جس کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ بری دعوت وہ ہے، بری شادی وہ ہے یا برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے۔ ہمارے یہاں دیکھیے غریبوں کو کتنا پوچھا جاتا ہے ولیمہ میں، تو وہ بری شادی ہے جس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، یعنی اتنا زیادہ زور دیا گیا ولیمے پر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ کیسے صحابی ہیں، بہت امیر صحابی، مدینے کے رئیس صحابی تھے۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغل سے جا رہے ہیں اور ان کے کپڑے پہ ان کو زردی مائل رنگ نظر آیا۔ تو اس وقت مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شادی ہوتی تھی تو بہت قیمتی خوشبو لگاتے تھے تو اس کے رنگ آ جاتے تھے کپڑے پہ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا، مطلب یہ رنگ کیسا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا۔ تو رسول اللہ اس وقت ان سے 2 بات پوچھتے ہیں۔ پہلا کیا پوچھتے ہیں کہ مہر کتنا دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ سونا کا کچھ کوانٹٹی بتاتے ہیں کہ اتنا گرام یا کچھ اس طرح سے۔ دوسری بات پوچھتے ہیں کہ ولیمہ کرو، کہتے ہیں ولیمہ کرو خواہ تمہارے پاس ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ شہر اس وقت کتنا بڑا تھا، کتنی چھوٹی سی جگہ تھی، ابھی کی طرح اتنا ایکسپینڈ نہیں ہوا تھا مدینہ شہر، اور اس جگہ میں اتنے قریبی صحابی ان کا نکاح ہو گیا، رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں کہ ان کی شادی ہو گئی۔ آج ہمارے
माशरे में अगर शागिर्द निकाह कर ले और उस्ताद को पता ना हो तो क्या हाल होगा, या मुरीद शादी कर ले और पीर को पता ना हो तो क्या हाल होगा। सहाबी ने रसूलुल्लाह को दावत भी नहीं दी लेकिन कोई बुरा नहीं मनाया। हमारे यहाँ देखिए शादी में कार्ड बांटेंगे और आजकल वो कार्ड की कीमत 500 रुपए, एक एक कार्ड की कीमत। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि कोई हमें फ़ोन करके दावत दे, हम उसको एक्सेप्ट कर लें? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम वलीमा करो ख्वाह तुम्हारे पास एक ही बकरी हो। तो ये 4 चीज़ें क्या थी? इसमें पहली चीज़ जो है निकाह का ऐलान करना है। मोहल्ले वाले, कबीले वाले या आस पड़ोस वाले सबको पता होना चाहिए कि ये मर्द और ये औरत दोनों निकाह के बंधन में बंध गए और मस्जिद में होनी चाहिए। दूसरा क्या है? निकाह के मौके पर कोई बारात का तसव्वुर नहीं है। तीसरा क्या है? वलीमा होना ज़रूरी है। और चौथी क्या चीज़ है? चौथी चीज़ है जहेज़। इस्लाम में जहेज़ का कोई तसव्वुर नहीं है, याद रखिए। ये खालिस हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं में जहेज़ क्यों थी? क्योंकि हिंदुओं में विरासत का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अपनी बेटियों को विरासत नहीं देते हैं, इसलिए जब बेटी बड़ी हो जाती है उसको कुछ तोहफा वगैरह देकर उसको वो लोग दान दहेज कहते हैं, यानी लड़की को खैरात देते हैं कि ये हमने तुम्हें खैरात दिया है। लेकिन इस्लाम औरत को कितना प्रोटेक्ट करता है। इस्लाम में जैसे एक लड़का वारिस है अपने वालिदैन का, वैसे ही एक लड़की वारिस है। अगर वालिदैन फौत होने से जैसे लड़का को विरासत मिलेगा वैसे ही लड़की को विरासत मिलेगा। लेकिन आज चूँकि हम हिंदू कल्चर में हैं तो हमने भी क्या किया, जहेज़ देकर विरासत हड़प कर लिया। ज़रूरत किस बात की है कि हम जहेज़ ना दें, अपनी बेटियों से कहे कि बेटी मैं तुम्हें जहेज़ नहीं दूंगा, तुम वारिस हो इस घर की, तुम्हें विरासत मिलेगी, तुम्हारा रिश्ता हमसे यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। तो जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। जहेज़ एक लानत है जिसकी वजह से आप देखिए कितनी ही लड़कियां जो है अपने घरों में बैठी हुई है, उनकी उम्रें निकल जाती है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कि गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो बेहयाई का रास्ता इख्तियार कर लेती है जहेज़ ना होने की वजह से। कितनी लड़कियों को ज़िंदा जला दिया जाता है। ये जहेज़ की लानत है जिसकी वजह से लड़कियों के साथ ये जुल्म होता है। हमारे समाज में कुछ लोग हैं, 10 to 15% लोग आप कह सकते हैं, जो अमीर हैं। वो कहते हैं कि, और वो करते भी हैं, वो अपने बारातियों को खाना भी करोड़ों का खिलाते हैं और हॉल भी वैसे महंगे महंगे लेते हैं और लाखों का जेवर भी देते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि उनका ये जुमला कहना कितना बड़ा जुर्म है। वो कहते हैं कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। उनका ये जुमला कितनी ही ऐसी लड़कियां जिनके बाप भाई नहीं हैं उनके दिल में हसरत पैदा करती है, जो ये जहेज़ नहीं दे सकते। गरीब इंसान जो है वो जहेज़ कहाँ से जोड़ेगा। आज जो है माँ बाप अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्जे ले रहे हैं, अपने घरों को गिरवी रख रहे हैं, बेटी का घर बसाते हैं और खुद बेघर हो जाते हैं, यही जहेज़ की लानत की वजह से। लड़कियां जो है देख रही है, कुछ कर नहीं सकती है। उसी घर में एक गरीब भाई है, देख रहा है कि माँ बाप कैसे अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं बहन के जहेज़ के लिए, बहन के बाराती को खिलाने के लिए, कैसे कंगाल हो रहे हैं हम। और वही लड़का जब वो किसी दूसरे घर में खुद अपना निकाह करता है तो उसी तरह उसको कंगाल करता है जिस तरह एक दामाद ने उसके घर को कंगाल किया था। तो ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, हम कदम नहीं उठाएंगे, सुन्नत के तरीके से शादियाँ हम नहीं करेंगे। और मैं नहीं कहती हूँ कि ये मर्द करते हैं, जहेज़ के लिए वर्गलाना ये औरतें करती हैं, सास करती हैं, नंदे करती हैं। कोई मर्द इतने फजूल नहीं होते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे कुरेदें, ये औरतों का काम होता है।
और इसको ख़त्म भी औरतें ही करेंगी। एक बात मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ यहाँ पे कहना कि आप देखिए, जो भी माँ बाप ये करते हैं, बहुत सारे लोग तो नाइल्मी की बिना पे कर रहे हैं, उनको पता नहीं है इस्लाम में है क्या, तो वो नाइल्मी की बिना पे ट्रक भर भर कर जहेज़ दे रहे हैं। अलमारी, पलंग, फ्रिज, टीवी, चाय का कप से लेकर गिलास तक दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। टीवी भी देते हैं और साथ में कुरान भी देते हैं। अंजाम हम सबको पता है, कितनी बार टीवी खुलेगा, कितनी बार कुरान खुलेगा। याद रखिए, जो भी इस तरह से मांग रहे हैं, और आजकल तरीका क्या हो गया जहेज़ मांगने का, कोई ये नहीं कहते हमें जहेज़ दो। जहेज़ मांगने का तरीका बदल गया है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, हमारी कोई मांग नहीं है, जो देंगे अपनी बेटी को देंगे। यानी अपनी बेटी को मगर देंगे तो अपनी बेटी को देंगे। तो ये कह के मतलब स्टैंडर्ड हो गया तरीका मांगने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी बंदा अपने लिए फ़कीरी का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं, जो बंदा अपने लिए मांगने का दरवाज़ा खोलता है, यानी ये जो जहेज़ है ये क्या है, मांगा जाता है ना, तो जो खुद के लिए मांगने का दरवाज़ा खोलेगा, अल्लाह ताला उसके लिए फ़कीरी का दरवाज़ा खोल देते हैं। यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा की गुर्बत देखिए दूसरे कौमों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास तो इल्म नहीं है, हमारे पास शरीयत है, फिर भी हम जहेज़ का इनकार नहीं करते हैं। सुन्नत को कैसे ज़िंदा कर सकते हैं और इन रस्मात को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या हमें नहीं चाहिए कि सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हम अहद करें कि अब हम ऐसी बहू लाएंगे जिसके साथ जहेज़ नहीं होगा? हमें अहद करनी चाहिए इंशाअल्लाह। हम सबको ये अहद करनी चाहिए कि हम ऐसी बहू लाएंगे जिसके साथ जहेज़ नहीं होगा, और ये काम लड़की वालों की तरफ से नहीं होगा क्योंकि वो मजबूर हैं। करना किसको होगा? लड़के वालों को करना होगा, उन्हें ये अहद लेना पड़ेगा। हम में से जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे मौजूद, जिन की औलादों की शादी होने वाली है, सबको ये नियत कर लेनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों की शादी बिल्कुल सुन्नत के तरीके से करूँगी। ये अहद कीजिए, अल्लाह ताला नियत पे ही सारी नेकी लिख देते हैं। यानी आप नियत करेंगी तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी फरमाएंगे। मुझे बहुत हैरत होती है ये देखकर कि क्यों नहीं लोगों को बताया जाता, अवेयर किया जाता है लोगों को कि हमारी शादियाँ कितनी सिंपल है। शादियों में साल भर लग जाता है हमारे यहाँ। पहले मंगनी होगी, फिर मिठाई की रस्म होगी, फिर ईदी लेन देन होगा, फिर डेट फिक्स होगा, उसके बाद जो है वो लगन और मेहंदी और बारात और वलीमा और नौथी और चांद दिखाई, गोद भराई, सालों भर ये सिलसिला चलता रहता है। जबकि इस्लाम में शादी कितनी सिंपल है, 4 चीज़ें हैं बस, निकाह हो गया। तो इस चीज़ को आम करना चाहिए। आप देखिए हमारे यहाँ जब साल में एक बार हज का मौसम आता है, हर जगह ट्रेनिंग कैंप लगता है। क्यों? हज एक फ़र्ज़ इबादत है, इसलिए ट्रेनिंग कैंप लगाई जाती है कि इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कोई इबादत में कोई गलती ना हो जाए, बिल्कुल सही तरीके से हज अदा हो। तो एक फ़र्ज़ इबादत को करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। हज से 3 महीना पहले से ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाता है। और ये शादी निकाह जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये आधा दीन है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उनका दीन मुकम्मल होता है। और इस आधे दीन वाली शादी में, शादी को हम किस तरह करते हैं? रामचंद्र जी और सीता की तरह करते हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि हम अपनी शादियों के, जब हमें पता है कि हमारे ख़ानदान में या पड़ोस में या कहीं भी शादी होने वाली है, क्यों नहीं हम जाकर बताते हैं?
یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے گھر میں شادی ہو تو آپ لوگوں کو دعوت دیں اور اس طرح جو بیان کر پائے آپ میں خود ہی یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ سنت کے طریقے سے شادی کیسے ہوتی ہے. لوگوں کو جمع کر لیا اور یہ میں نے بتا دیا. میرا فرض ہو گیا. ہم امت مسلمہ ہیں. ہم صرف خود جینے کے لیے نہیں آئے کہ ہم بس اللہ اللہ اور رسول کی سنت ادا کر لیں گے اور ہمارا پار ہو جائے گا. ہمیں دوسروں کو بتانا ہے سنت کے طریقے سے شادی کرنی ہے. اور ایک آخری بات جو میں کہوں گی کہ ہماری شادیوں میں ایک چیز جو بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے اسراف اور تبذیر. اگر اس کو دوسرے لفظ میں کہیں تو شادی کا دوسرا نام ہی اسراف ہے. اسراف کہتے کس کو ہیں؟ اسراف کہتے ہیں جہاں جتنے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا. اور تبذیر کہتے ہیں بلا وجہ خرچ کرنا. یہ فرق ہے. اور جو یہ اسراف اور تبذیر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن میں فرماتے ہیں ان المبذرین کان اخوان الشیاطین. یعنی یہ جو تبذیر کرنے والے لوگ وہ شیطان کے بھائی ہیں. سوچئے ہم اپنے ارمان نکالتے ہیں سب سے بڑا بینکٹ لیں گے یا ہال جس میں 5-6 لاکھ روپے ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے اور بے وجہ بلا وجہ کتنی ہی ہم جو خرافات کرتے ہیں. اپنے شادی ہال کا آپ نظارہ دیکھیے. ہم سب تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے آپ جب ولیمے میں جاتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ سینکڑوں طرح کے کھانے ہیں. بریانی طرح طرح کے, مٹھائی قسم قسم کے, شربت قسم قسم کے, اتنی ساری چیزیں. کتنی بربادی ہوتی ہے. بوفے سسٹم جو ہو رہا ہے اور یہاں امت مسلمہ بھوک سے مر رہا ہے. کتنی ہمارے پڑوس میں لوگ پریشان ہیں, تنگ حالات میں ہیں اور ہم یہاں بلا وجہ پیسے اڑا رہے ہیں. کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ اناج قیامت میں گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ زبان عطا کرے گا ان کو. جو ہم بیجا رسم و رواج کرتے ہیں, چاول پھینکنا, دودھ میں انگوٹھی ڈھونڈنا یا پھر جو بھی اور ہم رسم و رواج کرتے ہیں, اتنے کھانا برباد ہو رہا ہے. یہ اناج آپ کے خلاف گواہی دیں گی قیامت میں. بے وجہ جو ہے آپ دیکھیے پھولوں میں, میوزک میں, کپڑوں میں لاکھ روپے کے کپڑے ہیں بلا وجہ. لیکن اتنی خرافات جو ہے ہم شادیوں میں کر رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ, یعنی سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے. جیسا کہ کسی نے سوال بھی لکھا ہے کہ ان سب خرافات کا بائیکاٹ کس طرح کریں, تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کس طرح کرنا چاہیے. کس مقصد کے تحت یہ اسراف کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ ہمیں برسوں تک یاد رکھیں کہ ہماری شادی کتنی خوب, کتنی عالیشان شادی تھی. یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں. ہر کوئی بڑائی چاہتا ہے کہ لوگ, اگر ہم نے سادہ شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا ڈر ہوتا ہے, لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. لوگ کبھی وہ نہیں بولیں گے جو آپ چاہتی ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کو خوش کیا اللہ کی ناراضگی میں, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. جس نے اللہ کی خوشی تلاش کی, لوگ ناراض ہو رہے ہیں, اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. تو اتنا کھلائیے جتنا ایک انسان کھا سکتا ہے. لوگ کہیں گے نا کنجوس ہے, کہنے دیجئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ بخیل ہے یا نہیں ہے. شادی کا دوسرا نام ہے دل کے ارمانوں کو نکالنا. یعنی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سادہ نکاح کریں گے, رشتہ دار کیا بولیں گے, پڑوسی روٹھ جائیں گے یا دوست چھوٹ جائیں گے. تو میری بہنوں ایک بات یاد رکھیے, پڑوسی ناراض ہوتے ہیں, ہو جانے دیجئے. رشتہ دار روٹھتے ہیں, روٹنے دیجئے. دوست چھوٹنے ہیں, چھوٹنے دیجئے. مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہ روٹنے دیجئے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے نکاح کیجئے, تبھی اس نکاح میں برکت ہوگی. چونکہ یہاں پہ ساری ہی دینی بہنیں ہیں
तो हम सब क्या करते हैं, हम सब कोशिश ये करते हैं कि अल्लाह के नबी की हर सुन्नत को हम फॉलो करें। हम उठने की, बैठने की, वुज़ू की, गुस्ल की सुन्नतों को सब मिलकर अदा करने की कोशिश करते हैं और सब मिलकर तोड़ते हैं क्या, निकाह की सुन्नत को। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुस्लिम माशरे की शादियों में बरकत डाल दे। निकाह के ताल्लुक़ से हमसे जो भी गलती हो गई अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ फरमा दे और हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फरमा दे कि हम सब सुन्नत के तरीके से शादी करने के लिए अपनी नीयत को बिल्कुल बना लें, ताकि गैर मुस्लिमों की शादी और हम में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आए। अब मैं कुछ सवालात लेना चाहती हूँ जो मेरी बहनों ने यहाँ पे लिख दिया है कि कुछ सवाल है शादी के सिलसिले में। दीन महर की कीमत कितनी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए महर की कीमत? अभी तो मैंने बयान कर दिया ना कि ना इतना कम हो कि लड़की अपनी सहेलियों को बोलने में शर्माए और ना इतनी ज़्यादा हो कि लड़का को देने में परेशानी हो। लड़के की हैसियत के मुताबिक महर तय होगी, ठीक है, उसके स्टेटस के मुताबिक। दूल्हा को मेहंदी लगाना कैसा है? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए दूल्हा को मेहंदी। जब तक सब लोग सुन्नत के तरीके से शादी नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? लोग बोलेंगे अपनी बारी आई तो कंजूस हो गए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अक्सरुहुम ला युमिनून अक्सरुहुम फासिकून अक्सरुहुम वला यशकुरून, के अक्सरियत जो है वो ईमान नहीं लाएगी, अक्सरियत अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनेगी। अक्सरियत का इंतज़ार करेंगे, सब लोगों का, समाज का इंतज़ार करेंगे तो याद रखिए फिर ज़िंदगी भर हिंदुओं के तरीके पे और गैर मुस्लिमों के तरीके पे आप शादी करते रहेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह शादी नहीं हो सकती। अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी, अक्सरियत दीन पे अगर नहीं चलेगी तो छोड़ दीजिए। आप माइनॉरिटी में रहकर इनकलाब ला सकती हैं तो लाइए, ठीक है। आप सबका इंतज़ार करेंगी तो नहीं होगा, हर कोई सबका इंतज़ार करेगा तो हम जहाँ के वहीं रह जाएंगे। हर किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, तो हमें क्यों ना पहल में मैं सबसे आगे निकल जाऊँ। ये अहद कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दीजिए, मैं इसको अमल करूँगी। लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को जहेज़ दिया था, क्या ये सही बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था। इसकी मैं दलील देती हूँ आपको। जब हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता लेकर आते हैं, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से पूछते हैं, अली तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? तो हम सबको पता है हज़रत अली फुकराए सहाबा में से थे, गरीब सहाबा, उनके पास महर देने के लिए कुछ नहीं था। तो अल्लाह के रसूल उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास एक ज़िरा होती थी। तो वो कहते हैं हाँ वो तो है। तो कहते हैं जाओ उसको बाज़ार में बेचो या गिरवी रखो और पैसे लेकर आओ। तो हज़रत अली जाते हैं बाज़ार में और वो ज़िरा कौन ख़रीद लेते हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, और वो उनको रकम दे देते हैं। और जब शादी हो जाती है तो फिर उनको हदियतन वो ज़िरा भी वापस कर देते हैं। अगर उस वक्त लौटाते हैं तो उनको खुददारी में थोड़ी सी मतलब ठेस पहुंचती, तो इसलिए उस वक्त नहीं देते हैं। बाद में उनको तोहफ़ा के तौर पे वो ज़िरा दे देते हैं। हज़रत अली वो रकम लेकर आते हैं और रसूलुल्लाह को देते हैं। ये रकम क्या है? महर है। इस महर की रकम से अल्लाह के रसूल ने कुछ रकम अपने घर की औरतों में भेजा कि जाके फ़ातिमा को तैयार कर दो, यानी उसका श्रृंगार कर दो, मेकअप कर दो, जो कहें। कुछ रकम उनको तैयार करने के लिए भेजा और बाकी जो रकम थी उससे एक गद्दा ख़रीदा जो खजूर के छाल का था, 2 तकिया खजूर के छाल का, एक मिश्कीज़ा पानी भरने के लिए और एक चक्की आटा पीसने के लिए, और 2-4 बर्तन। इसी को जहेज़ कहते हैं। यही था, ये अल्लाह के रसूल ने जहेज़ नहीं दिया था बल्कि हज़रत फ़ातिमा का महर था। अगर आप ये सोच रही हैं कि अल्लाह के रसूल ने जहेज़ दिया, तो मैं एक दलील भी देती हूँ।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے، اپنے ساتھ 2 بچی کو لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بھوکے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھیں۔ تو حضرت عائشہ نے وہ 3 کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 2 کھجور دونوں بیٹی کو دیا اور پھر 1 کھجور کو آدھا آدھا بالکل برابر سے کاٹ کر دونوں بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کو بڑا عجیب لگا۔ جب رسول اللہ گھر آئے تو وہ سارا واقعہ بتاتی ہے کہ دیکھیں اس نے تینوں کھجور کتنے انصاف سے مطلب دونوں بیٹی کو دے دیا آدھا آدھا کر کے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو کل قیامت میں اس کو جواب دینا ہوتا، یعنی اگر ایک بیٹی کو 2 دے دیتی، ایک بیٹی کو زیادہ دے دیتی تو کل قیامت میں اس کو جواب دینا ہوتا۔ تو آپ سوچئے خیرات کی چیز میں جواب دینا پڑتا، خیرات کی چیز تھی نا۔ اور اللہ کے رسول سے یہ آپ امید کر سکتی ہیں کہ وہ 3 بیٹیوں کو جہیز نہ دیں اور 1 بیٹی کو جہیز دیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ اور 3 بیٹیوں کو جہیز نہیں ملا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل میں دیتی ہوں، حضرت 3 بیٹی کی جب شادی ہوئی اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی اللہ کے رسول کے گھر میں مال کی کمی نہیں تھی، چاہتے تو اس وقت جہیز دے سکتے تھے۔ لیکن حضرت فاطمہ کی جب شادی ہو رہی ہے، ان کا نکاح کے وقت جب ان کو ایک چادر ڈالا گیا تو وہ چادر پیبند والا چادر تھا، اس وقت مفلسی کا عالم تھا، غریبی تھی، اس وقت جہیز دے دیا اللہ کے رسول نے۔ اور جب اچھے حالت میں تھے اس وقت جہیز نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے جہیز نہیں دیا، بلکہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو جہیز ملا تو اس سے پہلے تو مہر علی ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مہر علی ہم پہلے دیں گے، جہیز کی تو بات بعد میں آتی ہے۔ یہاں پہ جو میں نے کہا تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو صحیح بات ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کو اپنا کوئی کام کروانا ہے اور آپ کسی سرکاری آفیسر کے پاس جائیے یا پھر کسی پولیس والے کے پاس جائیے اور کہیے کہ میں کوئی رشوت نہیں دوں گی آپ کو، آپ کے کام بنیں گے، کتنے % چانسز ہیں بنا رشوت کے؟ نہیں ہے نا چانسز، 0% ہے۔ اگر ایک باپ یہ کہہ دے داماد سسرال والوں کو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں بارات نہیں کروں گا، بارات کا کھانا نہیں کھلاؤں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا، کتنے % چانسز ہے شادی کے؟ کم، 0%، نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی تو رشوت ہے نا، یہ بھی رشوت ہے، یہ دلیل ہے۔ آپ مفتی سے بعد میں پوچھئے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک مفتی آپ کے یہاں ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مفتی سے بعد میں پوچھنا، ایک مفتی تمہارے دل میں بیٹھا ہے، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، ایک مفتی تمہارے یہاں بیٹھا ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ یہ جو بارات کا کھانا ہم کھائیں گے یہ حرام نہیں ہے؟ کتنے غریب لوگوں کی آہ لگی ہوئی ہے وہ کھانا میں، ہم بالکل بائیکاٹ کریں گے اس کھانے کی۔ یہ عہد کر لیجئے کہ بارات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دینے آتی ہے، پہلے آپ یہ سوال کیجئے کہ بہن کیا اس میں جہیز ہے، کیا اس میں بارات کا کھانا ہے؟ اگر ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس شادی میں تمام جو ہے حرام کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کسی شادی میں پہنچ جاتے اور پہنچنے کے بعد پھر دیکھتے کہ وہاں تصویر والا پردہ ہے تو اسی وقت لوٹ کے واپس چلے جاتے۔ تصویر لگا پردہ دیکھ کر حضرت عمر واپس چلے جاتے ہیں لوٹ کر۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو شخص ہے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ سود میں ملوث ہے، وہ رشوت لیتا ہے، پھر بھی ہم اس کی شادیوں میں جاتے ہیں۔ سوال ہے کسی کا کہ نان مسلم لڑکی جب اسلام قبول کرتی ہے پھر
फिर शादी करती है तो उसकी तरफ से तो कोई वली राज़ी नहीं होता, तो क्या निकाह नहीं होगा? नॉन मुस्लिम लड़की जब शादी करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके माँ बाप तो राज़ी नहीं होंगे, तो उसका निकाह जो है वक्त का हाकिम जो है वो करेगा। ठीक है। कोई लड़की अगर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ शादी कर ली उसकी रज़ामंदी के बग़ैर, तो निकाह नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये आखिरी है, देख लीजिए, 3-4 है क्वेश्चन। दहेज लेना सही है या गलत? मैंने बयान कर दिया, अब तो समझ में आ गया होगा सही है या गलत। दहेज लेना हराम है। ठीक है। क्या लड़का और लड़की को आमने सामने रखकर बीच में पर्दा करके निकाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चूँकि देखिए, गैर मुस्लिम में, ईसाइयों में पर्दा नहीं है, इसलिए लड़का लड़की दोनों ही मस्जिद जाते हैं और वहाँ चर्च जाते हैं और वहाँ उन लोगों की शादी होती। लेकिन इस्लाम में चूँकि पर्दा है तो लड़की की तरफ से, यानी लड़की घर में होगी और उसके तरफ से गवाह और उसका जो है वली जो उससे इजाज़त लेकर लड़के को आके मस्जिद में बताएगा, वहाँ पे निकाह होगा। लेकिन अगर जाती है पर्दे में तो भी कोई हर्ज नहीं है। शरीयत के हिसाब से शादी करने के बाद दोबारा अपने रस्म से उस शख्स से शादी कर सकते हैं। दोबारा करेंगी तो डबल गुनाह होगा, क्योंकि एक बार आप अगर उस रस्म और रिवाज से बच गई हैं तो आप क्यों फिर अल्लाह की लानत को दावत देना चाहती हैं? फजूल खर्च निकाह शादी का बाइकॉट करने का तरीका क्या होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ खुद उल्मा के घर से ही फजूल खर्च निकाह शादी का पहल होता है, उसे कैसे रोका जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उल्मा के घर से ही होता है। तो एक बात याद रखिए, उल्मा आप कह रही हैं तो एक आम आदमी के पीछे अगर एक शैतान लगा हुआ है तो उल्मा के पीछे 100 शैतान लगा होता है। इसलिए उल्मा भी जो है ये खुराफात कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। ठीक है। आपको जिनको आपने देखा है हो सकता है उनके पीछे ज़्यादा शैतान लगे हुए हों। दूसरी चीज़ आपने पूछा है कि इसका बाइकआउट करने का तरीका क्या है। तो पहली बात तो याद रखिए कि हमारे माशरे में ज़्यादातर औरतें कहती हैं कि जहाँ भी हम सुनते हैं कि जहेज़ है या बारात है या इस किस्म की खुराफात है, रस्म व रिवाज है, तो हम इसका बाइकआउट करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? करने का तरीका गलत है। कुछ लोग तो कहती हैं कि हम शादी में हम नहीं जाते, ऐसी शादियों में जिसमें हमें पता चल जाता है, हम ऐसी शादियों में नहीं जाते हैं। लेकिन जब ये देखिए तरीका उनका ये है कि हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे, लेकिन जब शादी के बाद उसके घर वाले से मुलाकात होती है तो वो क्या कहते हैं कि आप क्यों नहीं आई शादी में? तो उस वक्त हिम्मत करनी चाहिए, उस वक्त कहना चाहिए कि आपने गलत रस्म रिवाज किया था, जहेज़ था, इस वजह से हम शादी में नहीं आ सके। लेकिन उस वक्त हम बहाना कर देते हैं, नहीं वो असल में ना बच्चे की तबीयत ख़राब थी, वो असल में वीज़ा नहीं मिला था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो इससे कहाँ सुधार हो रहा है? कोई सुधार नहीं होगा। या दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो शादियों में तो चले जाते हैं, ऐसी शादियों में, लेकिन जाने के बाद खाना नहीं खाते, वापस आ जाते हैं, कहते नहीं ऐसी शादियों में हम खाना नहीं खाएंगे। ये बाइकआउट का तरीका सही है? उनकी तो हिम्मत अफजाई हो गई कि आप आए शादी में, खाया नहीं खाया ये आपका प्रॉब्लम है। तीसरे किस्म के लोग ये करते हैं जो हमारे माशरे की मुनाफिकत है, जो मेजॉरिटी करती है। औरतें जाती भी हैं, उनको पता भी है कि यहाँ तमाम खुराफात होते हैं, यहाँ जहेज़ भी है, बारात भी है, फिर भी जाती हैं और पेट भर के खाना खाती हैं। खाने के बाद चेयर में बैठती हैं आराम से और आसपास की औरतों से कहती हैं क्या ज़रूरत थी इतना महंगा लहंगा ख़रीदने की, लाख रुपए का लहंगा ख़रीदा है, इतना कीमती हॉल करने की क्या ज़रूरत थी? चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए और
कर्ज लेकर इतनी धूमधाम, इतना सजावट, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आपस में औरतें ये सारी बातें कर रही होती है। ये कौन सा तरीका है बाइकआउट करने का? ये कोई तरीका नहीं, ये तो आप मुनाफिकत कर रही हैं, खा भी रही हैं और उसकी गिबत भी कर रही हैं, उल्टा गुनाहगार हो रही हैं आप। ये तरीका नहीं है। तरीका कौन बताएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या बताया कि जब तुम कोई गलत काम होते देखो उसे अपने हाथ से रोक दो। अगर हाथ से नहीं ताकत है तो अपनी ज़बान से रोको, और ज़बान से भी नहीं कर सकते हो तो उसको बुरा जानो और उस जगह से दूर हो जाओ, उसे दिल में बुरा मानो। और जो ये भी नहीं कर सकता फिर वो ईमान वाला है ही नहीं। आप पूछें, जब आपको करने का काम कहाँ पे है? जब आपके घर में शादी का कार्ड आए, आप उनसे पूछें, बहन इसमें जहेज़ तो नहीं है, इसमें बारात का खाना तो नहीं है, फला फला रस्म रिवाज तो नहीं है? तो अब इसमें भी कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट कहेंगे हाँ है, लेकिन कुछ कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं, हमने जहेज़ की डिमांड नहीं की थी, वो खुद दे रहे हैं। कुछ जो है बिल्कुल इनकार कर देंगे। लेकिन अगर आपको पता चल गया, आप उनसे पूछिए कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो माफ़ करना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं कल क़यामत में तुम्हारी गवाह नहीं बन सकती, तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती आपके अज़ाब में, तो इसलिए मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ लेकिन मैं इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ करना। तो ये क्या होगा? ये बाइकआउट का सही तरीका है कि आप उस वक्त कह दें जब आपको शादी का कार्ड आया। और एक उम्मत पर एहसान कर सकती हैं ये कि आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में, अपने ख़ानदान में इस तरह का शादी वर्कशॉप रखा करें ताकि लोग जानें कि शरई शादी कहते किसको है, शरई निकाह कहते किसको है, ताकि ये खुराफात हम कम कर सकें। यही एक तरीका है कि आप हिम्मत रखिए डायरेक्ट बात करने की। मुनाफिकत वाली हरकत करने से ये मामला जो है, ये मसला हल नहीं होगा बल्कि दिन ब दिन और बिगड़ेगा। हम सबको कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल्लगू अन्नी वलो आया, कि पहुंचा दो अगरचे तुमको एक ही आयत पहुंचे। तो अब आपको पहुंच चुकी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी हो गई है कि आप 10 लोगों को बताएं ये सारी चीज़ें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।